organized with me. Parang pinapaliwan Yes, ng naman. mga picture. Meron nga Very, yan, may nagbuli daw. group order. Tinulungan niya din yung nagbuli siya ng sa kalagaran din nila bata. Taga dito sa Kabuyaw. Currently organized. Small paper airplanes. I have small paper airplanes. Ayaw po ata napapaliit dun. Namalipat ko. Tapak yan. Terminal ulit ng Yun doon. Dito lang. Pero wala na silang dun sa may taas. Special lang ata yun. Pang special lang. Mura lang din naman. Pang lang din tricycle lang. Pero yaman din doon. Dadaan na. That's all, guys. Bye-bye. And I fixed this. And I fixed this. That's all, guys. Bye-bye. That's all, guys. Bye-bye. Thank you.